Selama lemai kita diatuk benung mendak beritiban pukul 7 lemai bergulung aku Medlin Dugat. Kita ngelangsak dulu batang berita sehari itu. Perintah Sarawak benung Nisih Baru Perambun Numuk ke Taman Industri Tanjung Embang mengambil inspiration pemujur Taman Industri Soju di China. Adun Balai Ringin Datuk Senodan Lawan Merik Langgur penemu dekat ngagak klinik pengerai baru di Balai Ringin dikenak negap ke akses perubat ke lebih mana ungkup rakyat lokal. Jenayah nyadi sita penanggul ke uliah ngacau pengelantang enggau pemain komuniti. Perintah Sarawak benung Nisih Baru Perambun numbuh ke Taman Industri Tanjung Embang mengambil inspiration pemujur Taman Industri Soju di China. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tanopeng madah ke program nemuai rasmi ngagai Soju merik peluang ngagai ia mantai ke buah runding baru ke lebih engkeman ngau ku yang tuju ekonomi jemaah di dibanding langgur asal. Abang Johari nerangka strategi barunya dekat dibaik dalam Aum Khas. I have an idea what to do with our proposed park. Not the one that I initially have in mind. But after this visit, it will be something different. And that will align with not only our PCDS, but rather align with the new economy and new, they call it the future industry. Berbangaunya ia bisa merebanding pasal pemansang Suzhou terberengkah maya Cina ngembuan penyampau penganit 800 juta serta dia tu ngerembai ngagai 1.4 bilion. We can see the future within ASEAN and beyond. That's why I think we have to strategize again after seeing this. Because our objective or our ambition is we become, as I said, the star of ASEAN. Because of now we are connecting with ASEAN member countries. The only thing is we diversify the economic activities using clean energy, renewable energy as a source and producing modern products. Abang Johari Meganya Mata nerangka pemansang Tanjung Bang mesti keman ngau peminta dalam ekonomi baru ke lebih meruan, inovatif serta bisi daya semekih. Ia maksud ke jagonya seninjang atau program nemuai ngagai raban GLC di Suzhou serta nemuai ngagai palan exhibition Taman Industri Suzhou. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Senodan Lawan Merik Langgur penemu dekat ngagak klinik pengerai baru di Balai Ringin dikenak negap ke akses perubat ke lebih mana ungkup rakyat lokal. Ia kemekak kaban Kunsi Negeri Adun Balai Ringin madah ke perambunya dibantai ke berindi ari penambah penyampau pengani nyengkau ari semunjan kebelak ngulih ke servis perubat bak sitaknya. Jadi kita cuba mencadang sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengagak klinik baru. Itu nak mula apa taraf ini kita banyak kelas 5, kelas 4 kan sudah nemu, tapi yang lain saya lebih kurang lebih 20 juta, lebih 30 juta kita nak nemu. Tapi lepas buah aku kan mencadangnya lepas penduduk kita Pak Beling itu sudah bertambah. Betul tak? Sudah bertambah macam mayu. Jadi malah tu banyak sakit ya. Jadi dia tu boleh itu bukan agak sampai habis saja, sampai ni separuh rabah dia benar tidak. Jadi kita di 96 buah kampung juga 100 kampung di bawah pentadbiran balai atau jabat kecil Balai Ringin 96 buah kampung. Berarti kali mayu. Lepas tidak semenjang minum pula kita makan sudah. Ini lagi klinik itu. Ia
Ia berjaku minyak rambau program Petronas memacu kehidupan Christmas Balai Ringin, ngau pengawak nyerah ke Kereban Perubat Pemun, ngagai klinik pengerai Balai Ringin hari 5 tu tadi. Berbangunnya klinik pengerai Balai Ringin dekat nerima blok baru berungkus 1.5 juta ringgit dikena ngemanah ke servis perubat ngagai peranak lokal. Pengawak ngagak blok tambahnya dekat nambah ke pengelantang pesakit serta negap ke perengkaguna perubat Pemun di menua pesisir. Yayasan Petronas terus berjalan ke pengawak ngagih pemerit atau ke bantu nyerumah hari Christmas dikena nambah ke pengelantar komuniti serta negap ke suku ramah ngau ekonomi komuniti lokal. Manager Besar Petronas Sarawak Nora Zibah Muhammad Rabu madaka inisiatifnya nyadi komitmen tidak berjalan ke secara terus dikena nentukan nadai ruang bilik di Kelawang hari nerima bantu lebih lagi maya musim pengerami. Kenyau di Pejalai ke, ia mereka programnya udah merik pemain ngagai lebih 13,000 ruang bilik di serata menua nakak tahun 2025. Bagi sambutan Christmas tahun ini, Petronas bersama pejabat daerah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 800 keluarga di Sarawak, termasuk di Balai Ringin, Bekenu dan Lambir, di Miri, Lawas dan di Tugu untuk diraihkan melalui sumbangan bakul makanan asas serta hamper kuih. Kami berharap sumbangan ini dapat menyemarakkan lagi sambutan Christmas dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan. Ia meremuinya rambau program Petronas memacu kehidupan Christmas Balai Ringin, ngau pengawak nyuak ke Kereban Perubat Pemun, ngagai klinik pengerai Balai Ringin. Maya programnya Petronas megak bekerjasama ngau sabati meri intubation set, vital sign monitor, silinder oksigen, kerusi asur, kardiogram serta perengka guna upis dikena nyukung operation kliniknya. Sarawak terus cakah nyemelak ke pengawak nyaga penghidup jelu siga ngau penglikun rakyat serta temuai dengah cara berjalan ke inisiatif Sarawak Crop Wash. Sapit Menteri Peramu Mengeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Lin Talib Saleh, padahal aspek penglikun temuai serurannya di perkara tik dikemeratkan. Perintah negeri lebih lagi bak sungai ngau palan pematak temuai tebisik risiko tang nak ngerugak pengawak ngintu tau ke nyaga penghidup jelu siga. Dalam konteks Sarawak, because ramai rakyat kita masih bergantung pada sungai untuk menjalankan kehidupan mereka. We understand that. Just that we have to make them aware of the present Boyak. That's why we set up Boyak Crop Watch, Sarawak Crop Watch, supaya mereka tahu di manakah lokasi yang di Sarawak ini yang ada Boyak. Supaya they are aware of the present Boyak in other place. So we have set up Crocodile Watch, Sarawak Crocodile Crop Watch, supaya everybody can download Sarawak Crop Watch ini supaya mereka tahu di mana ke tempat di Sarawak ini sungai-sungai yang terdapat Boyak. Ia maksud kejakonya ramal pengerami Sustainability Within Green and Beyond 2025 ke diatur Raban Berkuasa Pemansang ngau pengintu tanah LCDA dengan kerjasama UNIMAS serta DBKU tengawul komuniti lokal Bak Surau Darul Hijrah Blok A Daruhana di Kuching hari 6. Colin Talib Saleh Madah atur urus population bayar di Sarawak berguna kelangkar rapat tersemitan Berini Ari Agik Mayuh Peranak berpanggai ngagai sungai berjalan ke pengawak ninting Ari kelimpah penatai temuai Ari dalam engau menua luar. Sebagai Ari atur dikena ngangkat ke tikas penglikun Mensemayuh, Perintah Negeri udah berjalan ke Sarawak Crop Wash ianya serta inisiatif temantuk Mensemayuh ngelala bagi endur sungai Tik Bisik Bayar. Antara palan ke ditemu Bisik Bayar ianya Taman Negara Wetland Kuching, Pulau Seruku Sri Aman, Sitak Rajang Sibu, Sibu Timiri ingau Lawas. Yang madakal langkah rapatnya berguna dikena nentu ke penglikun peranak. Ngau temuai terus terjaga seraya nyamin penyemelak ekosistem serta pemeruan rampak menua. Ia megak merangsang Mensemayuh engau temuai ngenak mana aplikasi Sarawak Crop Watch serta ngemerat ke jakut tangkan penglikun lebagi maya bak sungai engau palan pematak dagang temuai.
Penusah ngenyit yang kaum penusah empobah kenyadi bak dalam engau meneluar patut dijadi kelalau ngagai semua raban ke alai pemeruan rampak menua nyadi puguk besai dalam pemansan negeri. Sapit Menteri Peramu Mengeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh Madaka penusah ngenyit ke nuntung sekedar menua bakal China, Vietnam engau Sumatera manangka isu rampak menua sitik pemar global te gunakan action jampat ari perintah serta peribet ngau komuniti. Itu is a wake up call for everybody supaya each and every one of us mempunyai memain peranan yang penting untuk memastikan alam sekitar kita ini our environment are being taken care of. Especially di Sarawak, still masih terkawal walaupun banjir berlaku, is a isolated case, tapi itulah untuk menangani masalah ini dari segi jangka panjang, we have to be aware of what each and every one of us have to play to ensure that our environment are being taken care of. Sama sekali di persekitaran kita dan juga dari segi penggunaan bahan-bahan mentah ini haruslah kita lihat dari segi cara yang terbaik untuk menggunakan bahan-bahan mentah ini. Lin Talif nyemetak madah kata Japan Sarawak agik bagaya kelikun engau penusah bah kenyadi di pedak mit Perintah negeri dekat terus ngemerat ke atur berjejaga timpuh panjai dikena nentu ke penyemela antara pemansang engau pengawak nyaga rampak menua. Tandoya Perintah Negeri komited negap ke pemansang tik meruan dengan pengawak nyaga rampak menua nyadi puguk bak pemansang ramah engau ekonomi ngambil ke pemayaknya uliah di asai ke rakyat serta rebak dudi. Sapit Menteri Ekonomi Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib berjadi ke Mukah Christmas Fun Run berserimai engau Christmas Festival Parade Mukah hari 6. Programnya berengkar pukul 6.50 pagi dipun ke engau aktiviti exercise tubuh engau senam aerobik kenyadi penyikap sebenar program Belanda seraya merangsang penyerta aktif mensemayuh ngemeran ke gaya hidup berpengerai. Nampak penerang balaman Facebook ia udahnya ngelepas kepala penyerta kategori Belanda 3 km ngau 5 km ngau rakyat pupu bangsa dipilihnya. Berbangaunya dikenanya dikelai nyukung pengawal ngatu program berserimai ngau Christmas Festival Parade Mukah. Hanifah bisi meriagi penyampau RM75,000 dikena ngemujur ke mayu macam aktiviti ke di Perambu. Ia maga nyambung mana pengawal ngatu program bakannya kukai seminat neranak pemerhati senentang pemesai guna aspek pengerai. Distipak ngau agenda benua dalam menati ke pengelantang rakyat serta pemayak komuniti pupu bangsa ngau pengarap. Kelimparannya program yang mengayan ke semangat penyerakup serta ulas gulai sejalai komuniti Mukah ngintu sesebengkah pengerami. Program itu ngayan ke semangat secara inklusif serta gerai. Penyampau RM390,000 agi belanja diungkup ke dikena ngemanah ke perengka guna balai ngau kersa sekolah bak sekolah primary SK Kampung Petana. Agi belanjanya nyeng kaum RM350,000 tidak berik nengah projek transformation menua pesisir RTP dikena ngagak sebuah balai sekolah ke Datuk dikala ngau nama Balai Laila Taib SK Kampung Petana. Turutnya disuak ke Sapit Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, rambau pengerami berjadi ke balai sekolahnya hari 5 Tok Tadei. Nampung penerang bak laman Facebook, Hanifah Kemegak Kaban Parlimen Mukah, madaka sekolahnya megak nerima keresa sekolah baru, ngenak kos penyampau RM40,000 dengan projek Mesra Rakyat PMR, tek ngawal kerusi, enggau mija, ungkup pengelantang Nembia. Kuya madah lang kerapat ngemanah ke perengka guna pelajar di Parlimen Mukah dekat terus dikemeratkan. Dikena nentu ke Nembiak, bisik alai belajar ke lebih kondusif. Ianya metak madah ke sukong ngagai pemangsang pelajar menua pesisir dekat sewah di Pejalaika di Mukah, seraya nentu ke Nembiak ngasai ke peluang belajar ke lebih menyana. Bak pengerami kesama, Kaban Kunsi Negeri Adun Telian Royston Valentine megak bisik merik bantuk penyampau RM150,000 ungkup pengawak ngagak balai besai fasa kedua. Tok nyeng kaum pengawak nyerurek serta nyambung wayar elektrik bak balainya dikena nentu ke perengka gunanya ulih dikena penuh enggau likun.
Bisik 27 buah rumah sembiang yang kaum gereja engkau tepikong di Sitak Kunci Negeri Dun Bawang Asan nerima turut projek MIP menua pesisir MRP penyampau RM54,000 dikena mantuk nyukung pengawak berjalan aktiviti engkau merik servis ngagai komuniti lokal. Tuai Nembiak Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Kaunselor Kevin Lau. Padahal turutnya pemerai Ari Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Dr. Sim Kueh Hian, ngau setiap rumah sembiang nerima agih belanja penyampau RM2,000. Jadi sumbangan ini tak kisah dia jumlah dia berapa, tapi ia merupakan sedikit sumbangan terhadap aktiviti kamu, terhadap perkhidmatan yang anda berikan kepada komuniti kita, dan sudah tentunya saya percaya mereka golongan yang mendapat manfaat adalah mereka yang diperhatikan oleh anda semua dan dibantu oleh anda semua. Kevin madamuinya rambau pengerami nyuak ke pemerik MRP ba Indo Upis SUPP Sibu hari 6. Kok Kevin Madah turut tok mandang ke komitmen terus Perintah Sarawak dalam nyaga pengelantang pendiau serta pemain komuniti pupu bangsa engkau pengarap tebalagi bak kandang menuanya. Senutuk engkau aspiration Datuk Amar Dr. Sim Kueh Hian, Koya Madah Sarawak Datuk bak fasa nampa pengering diri empu nyerangkung negi ke hak ekonomi dalam sektor perubat engkau pelajar serta nyungkak penumbuh ekonomi negeri. Tajak pihak pengawak nyaga pengelantang serta negap ke penyerakup dengan kerjasama Aris Semaraban mengkang nyadi puguk penegap Sarawak untuk pemangsang terlebih maju serta lantang lebih lagi di Sitak Bawang Asan. Diatuk meh maya kita ngintu penatai ujung tahun ngena kereta baru. YSH Motors diatuk bisik ngatur pengawak berjual ujung tahun secara besar. Kita uliah meli kereta tik dikingin kati bak rega ke jalan diatuk. Bertelefon terus ngagai lumur 019-232-6855 atau ke ngelawak laman web yshmotors.com pihak mega pada bak laman Facebook YSH Motors Kuching ungkup perkara bukai ke narit ati. Berita ke Bukai. Jenayah nyadi siti penanggul ke ulih ngacau pengelantang ngau pemayak komuniti. Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saiful Lizam Ishak yang metak madaka Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak komited nentukan pengelikun mesemayuh bak tikas pemadu manah. Taja pihak yang madah ke PDRM nak uliah gawak Kediri laban menggunakan kerjasama ngau sukong dari komuniti kenyadi bakih strategik dalam ngelala nagang serta mutar ke jenayah Pak Renggat Baru. Nyala yang madah ke seminar nagang ngau nyeliah ke jenayah serta koreksional begulai ngau komuniti ndang nemban diatur dikena berkongsi ke penerang ngagam mensemayuh senentang perkara kepatut. Saya percaya bahawa usaha bersepadu antara pihak polis, akademik, badan bukan kerajaan dan komuniti akan membawa impak yang lebih besar membentuk masyarakat yang lebih selamat dan harmoni di daerah Tatau. Ia maksud ke jakunya rambau seminar nagang ngau nyeliah ke jenayah serta koreksional begulai ngau komuniti ke diatur siswa Master Science Correctional University Utara Malaysia, IPD Tatau Polis Diraja Malaysia, ngau Rumaja Malaysia, babalai terbuka Indo Upis Polis Pelilih Tatau empai lama. Saifulizan rangka seminarnya mai reti ke mana laban gampung pemangkar akademik dalam bidang koreksional ngau practicality, nerit ke undang-undang serta ngau penyerta komuniti lokal. Dengan dialog pengawak berkongsi penerang serta nambah ke penyedar, semua raban uleng langkar rapat nagang jenayah secara lebih holistik. Sebagai individu yang bertanggungjawab, program pemulihan, bimbingan psikologi dan latihan kemahiran adalah sebahagian daripada usaha mengurangkan kadar pengulangan jenayah dan membantu mereka menyumbang secara positif kembali kepada masyarakat. Kelimparannya yang madaka pengawak bukai tetau diberi perhati dikena nagang jenayah yang nyukung pengawak nyaga genturung pendiau. Ngena teknologi ngau innovation nyidik serta nyeliah ke jenayah nyadi secara lebih semitan. Tourism Malaysia wilayah Sarawak netap ke 4 fokus besar. Promotion dikena negap ke inisiatif Tahun Nemuai Malaysia 2026, VM 2026 seraya nentu ke Sarawak terus nyadi destination pilih temuai domestik serta antarabangsa. Deretaya Rubiatul Adwiyah Mat Yusuf madah ke tahun 2025, manang ke Sarawak mengkang nyadi destination dipilih di Malaysia dengan pengaya budaya, rampak menua engau produk rawun tikmat
watak pengerinduk mayuh bengkah segmen dagang temuai. Yang ada keempat langkah strategik tidak berjalan ke manggai VM 2026 yang negap ke pengawak berdarjah dalam negeri. Ngerembai ke guna platform digital, negap ke pengawak ngelaku ke berpelasar ke rambai jako, serta negut ke kerjasama dengan pengembaraan industri yang kaum media. The mission of Visit Malaysia 2026 are positioning Malaysia as a premier destination by captivating high-yield tourists and promoting sustainable tourism destination, promoting culture, nature, gastronomy and community experiences, strengthening digital tourism and smart marketing, creating strategic collaboration with potential partners. Ia maksud ke jakunya rambau pengerami Makelemai merip pengagal Tourism Malaysia wilayah Sarawak 2025 di Kuching hari 5 tu tadi. Rubian rangka Sarawak dekat terus ngesan teguh pengawak kebesar dalam VM 2026. Laban penglebih pemata dagang temuai ke bisip negeri itu. Bakal mayas budaya asal, lada berkualiti tinggi nyentuh laksa Sarawak tidak gelar Breakfast of Gods. VM 2026 naga 40 nyentuh 47 juta temuan antarabangsa ngau potensial penatai pemisik 147.1 bilion ringgit nyentuh 329 bilion ringgit temekuh ke dagang temuai meruan digital kemerik pemayak ngagai komuniti lokal. Pengeraminya sudah ngempuruk 100 bakia strategik industri dagang temuai. Terjadi pengaku bas sukong sida ngagai Tourism Malaysia wilayah Sarawak. Sarawak Tourism Board STB nyemetak madaka hasil media udah ngasil ke 465 juta ringgit bekau digital impression seraya nyungkak potensial Sarawak bak renggat global. Ketua Pegawai Eksekutif STB Sarzad Datuk Saleh Askur madaka pemujurnya ngayan ke tangkup pengawak media tak konsisten, engkeman serta dikala mantuk nyagu serta ngeremai ke naratif Sarawak. Your stories across print, broadcast, digital, social and creative platforms have generated 465 million digital impressions. That's about 300% increase from last year and 138 million in PR value, which is an increase of 29% from 2024. And that's not the full year yet. But these numbers are not just indicators of reach, they reflect consistency, credibility, and the shared belief that Sarawak deserves to be seen. Every article, every interview, every photo, every feature, every broadcast creates a bridge between Sarawak and the wider world. These connections open doors, change perceptions, spark interest, and lead travelers to discover the place for themselves. They are powerful and they happen because of your crafts and your integrity. Ia munyinya rambau program Malam Appreciation Media 2025 Bapul Menhotel Miri hari 5 tu tadi. Yang nerangka pengawal media nang beserti laban menua sedia nyambut tahun Temuai Malaysia 2026. Tenaga penatai 47 juta ikut temuai. STB megah meri pengagati ngagai semua raban media keterus komited ngagai berita berkualiti, nyerangkung maya gawak ngeruman jam, berjalan jauh serta terus ngadu ke pengawak bendur gawak. Au merai penerang senentang ubah SOP di Kemaru yang kaum ubah besar terdekat diterit ke kena 1 Januari 2026 mandang ke pengeransing Raban berkuasa pengraja asal Engau Rampak Menua NREB Sarawak negap ke pengelurus serta penyemitan proses kerja sida. Kontroler Kualiti Rampak Menua Sarawak Datu Jack Liam madaka langkah rapat tok sebagi hari strategi dikena nentu ke setiap aspek ngurus rampak menua di berjalan ke engkau lebih efisien serta berpelasar ke standard lebih terit. Kuya mada pengawal ngemaru tu siti langkah rapat ke berguna dalam nyeraris proses kerja engkau ngangkat mana tur ngurus rampak menua lebih lagi dalam napi pemar baru kenyadiari projek-projek tengah umpas ngagai rampak menua. Ia nyemata madah ke NREB seruran dekat ngangkat mana tikas pengelurus ngau pemujur dalam semua proses di bekau ngau pengawal tisia matau ngau pejalai projek rampak menua. Dengan penumbuk framework tisia netap ketikas bintang ungkup konsultan EIA
Framework TC Report EIA ke dipersa serta garis lalau matau pasca EIA dipersa dekat Detrit ke berengkah Januari 2026. Ia madah ke ubah tu bertuju dikena merelangkan kerja kelebih nyata ngau sistematik. Ungkup konsultan EIA seraya ngangkat manah kualiti pengawal tisih ngau matau projek tidak kebenarkah. Ubah tu dekan nyungka accountability kelebih tinggi dalam setiap renggat proses hari pengawal ni setumu nyentuh pengawal matau pasca projek. Lalu tentu ke semua raban ke bekau oleh berjalan ke tanggungjawab ngagempas rampah menua ke nyadi. Kuda tu jemadah pengawal ngemaru ke SOP tu kes minang angkat manah tikas kerja aja. Tak boleh merangsang cara ke lebih proaktif serta innovation dalam mutar ke isu rampah menua ke majak kompleks. Analisis pasal model pelabak gaya hari nunjuk ke musim monsun di pelabak nyadi berengkah hari pagila nyentuk ke 18 hari bulan 12 2025. Gayanya bisik potensial mai hujan bangat berungguk tungak timur semenanjung ngau barat Sarawak serta angin balat berpuput ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan sepamanyai timpuhnya. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dengan sebengkah penerang hari 5 madah ke, tangkan hujan berungut tikas berjejaga udah dipansut ke ngau diterit ke, ungkup negeri Sarawak belabuh hari 13 nyentuk ke 16 hari bulan 12 2025 tu. Nangkan kenya ungkup negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, belabuh hari 14 nyentuk ke 16 hari bulan 12 2025. Tangkan angin balat berpuput ngau tasik gelombang megah udah di Kemaru, nyentuk ke 18 hari bulan 12 2025 ke ngawul tasik besar Cina Selatan, nyerangkung kandang tasik Kelantan, Terengganu, Pahang serta Timur Johor. Nyalai mensiamayo di lalau seruran medak ngonite ke penerang pemadu baru, ngawul gayari bak laman web www.met.gov.my, ngau media ramah rasmi Met Malaysia serta bantai turun aplikasi My Cuaca, dikenang oleh ke info pemadu baru serta engkeman. Malaysia ngau Emirat Arab Bersatu UAE nyain memorandum pemerti hati MOU kerjasama pengetan penglikun seraya nyadi siti agi perkara kebergunaan amat dalam kaul strategik kedua-dua menua. MOU-nya disain Menteri Pengetan Penglikun Menua Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Rambau ngatur pengawak bertemu antara dua menua bergulai ngau Menteri Menua Perkara Pengetan Penglikun UAE Muhammad Mubarak Fadil Al-Mazrui di Abu Dhabi empai lama. Nampung berita bernama Muhammad Khalid Nengah sebengkah penerang madah ke MOU yang ngerembai ke skop kerjasama ngetan ke penglikun secara lebih holistik. Setiap ngau aspiration kedua-dua menua dikenang rapid ke kau diplomasi pengetan penglikun. Kelebih rat, moden serta bisik timpai jauh. Yang nerangkan dengan MOU-nya Malaysia ngau UAE mantai ke komitmen bergulai temeri tumpu ngagai pengawak pansiak pengetan penglikun, nyeranggap pengawak ngeluar ke produk ngetan ke menua serta ngemansang ke daya baru. Temerik pemain timbal pulai. Koyang madah MOU-nya dipelabak jadi jematan tip gunamat dikenang ngemun ke session gawak bergulai ngawak industri. Lebih jampat, tebal lagi dalam mengelala bagi bidang ke diberi perhati bergulai serta potensial perujian pas tinggi ke oleh dikomersialkan seraya negap ke ekosistem industri pengetan penglikun kedua-dua menua. Tanduk yang Malaysia ngau UAE mega komited dengan nambah ke coordination latih soldadu ngau berkongsi pemangkar, nyerangkong inisiatif latih bergulai ke oleh nyawuk bak penyikap, pengulih operasi serta daya raban pengetan penglikun kedua-dua menuanya. Jaga garis antara menua Poland madaka sidak bisik tertemu ke sitik Jalai Baru Tanah kedikena mai belalai imigran atau ke orang datai dari Belarus ke Poland. Perkaranya dipadakan dengan report agensi berita Jerman DPA. Nampung berita bernama lebih 130 ekor imigran di tan pengundah Jalai Baru Tanahnya ditemu di tiaka penerang jaga garis menuanya hari 5 tu tadi. Seraya ia bisa nyebut senentang pengawak ngiga agi diteruskan. Badudak nganya 2 ekor suspek mai belalai mansia maga ditangkap ke ngawasiko lelaki Poland berumur 69 tahun. Ngawasiko peranak Lithuania berumur 49 tahun. Antara orang datai ke ditangkapnya mayo peranak Afghanistan, ngau Pakistan serta bisa maga hari menua bukai baka India, Bangladesh, ngau Nepal. Jalai Baru Tanahnya pemanjai beberapa puluh meter ngau peninggi kurang lebih 1.5 meter. Bisik pintu tamak belalai, bandor kampung bak bagian Belaru, ngau pintu pansut bak bagian Poland, urung 10 meter dari pengedang garis antara menua. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban ungkup jam ke Datuk. Datuk kita dekat berpeluang ngemata ke Lumba Sea Thailand 2025
Berengkah hari 9 nyentuk 20 Disember, seminak bak TVS Channel 122 atau ke bak aplikasi TVS Inspire ngau YouTube SEA Game TVS. Ngaunya aku Madeline Dugat, madah ke diri mupo dulu. Terima kasih.